নমস্কার বন্ধুগণ, আমি ললিত দা আর একটা আইটেম নিয়ে। এই আইটেমটা হচ্ছে সিল্ক প্রিন্টেড উইথ জেরি বর্ডার, কন্ট্রাস্ট বর্ডার এন্ড আঁচলের সাথে আছে উইথ ব্লাউজ। এটা হবে ব্লাউজ পিস। এ দেখুন, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। এন্টায়ার বডিতে প্রিন্ট করা আছে। এটা ফুল বডি প্রিন্টেড হবে, দুদিকে সেম পার, বোথ সাইড সেম পার হবে। যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, अवेलेबल इन 5 to 6 কালার্স। সব রেঞ্জ ওয়াইজ ইকোনমিক রেঞ্জে আছে। কালার্স আপনাকে দেখানো হচ্ছে, কাইন্ডলি কালার্স গুলো লক্ষ্য করে দেখবেন। सब है सिल्क प्रिंटेड। ये बंगाल का स्पेशल आइटम है। ये देखिए, कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज, कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर, कॉन्ट्रास्ट पल्लू के साथ में है। आप किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें। और अगर हमारे आइटम्स आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।